Ako si Kuya John, ingon sila vlogger kuno ko. Wow. Alright, so let's go. So mga koys, adlaw karon nga Martes and I am on my way to Liloan Golf Course. Kay para namo, Tuesday means Bible Sharing Day and Rosary sa Liloan Golf Course. And of course, heading to the top now kay naman ni sa Bukirang Bahin sa Liloan ang Liloan Golf Course. And while on my way, I received a notification sa akong cellphone nga kinahanglan day ko nga bato sa city. So the day has been rerouted. Instead of going to Liloan Golf Course, padong nataron sa syudad. So tara mga koys, kuyugi ko ninyo adto ta sa Laiko Center nga naa na himutang sa second floor sa IC3 Cebu. So padulong na ko ani sa syudad. Alright mga koys, no? So naog taron gikan ta sa Laiko Center sa office kay hapit naman ang alas 12, kuha na ni siya 11:55 sa buntag. Nya naog ko diha kay padulong ko sa CCTN kay musimba naman sila misa 12 noon diri sa CCTN. So tara mga koys, kuyugi ko ninyo adto ta sa gawas kay mo padung ta sa oratory sa CCTN. Simba sa ta mga koys. Alright mga koys, nakagawas na day ko diya sa Laiko sa IC3 ug mao niyang kahimtang sa tong panahon naglagiting nga kainit. Init kayong panahon, so muna nga mga koys, ayaw kalimot pag inom og daghang tubig o ayaw kayong pagbuhat sa init kay lahi ra gyud ang init karong panahon na. Okay, so nisud na dito dira sa oratory sa CCTN sa katas babaw kay adto ta magnilay-nilay paabutan ni Father o Moni din niya nga unabtan sa CCTN oratory, no? Kapit na magsugod ang misa, chills ako diha niya. Of course, kay di man ta mag video during mass, so ako lang sa paggon. I'll see you later. Okay mga koys, nahuman na ang satos nga misa ug dinhi na lang kutob hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat.